महाप्रभु जगन्नाथ सारा विश्वब्रह्मांडर ठाकुर सी तांकर जड़े भक्तों सहित एमती एक चमत्कार लीला करी भक्त जनक भूली पारि ना। घटनाटी को 5 वर्ष बीती जाते सुधा भक्त जनक जिते आम सहित से दिव्य अनुभूति को सेयार कर आखिर आदौ लुह बोल मान। हाँ आज्ञा भिडियोटी आरंभ करने पूर्व समस्त श्रद्धालु भक्त मान मोर भूमिष्ठ प्रणाम। 2019 मसीहा कथा यही कटक बालीजात्रा देखा जगतसिंहपुर जिलार 2 जन सांग कुना आ बापू आसी था। 2 जन जाक सांग गोटे छोट ग्यारेज काम करूँ संध्या बेले बाहरी पड़े बालीजात्रा बुलवा। हाँ बालीजात्रा को आसला बेले कुनार माँ कही था बुझलु कुना बालीजात्रा रे महाप्रभु कालिया साहब केते विग्रह बिका हो छोट छोट मूर्ति बिक्री हो माटी तैयारी मो आसला बेले गोटे मूर्ति आण घर रखी पूजा करवा। कुना हाँ कहीदे आसला। जितेबाला बालीजात्रा पड़िया समस्ते पहुँचती अन्य सांग मैंने देखा से खुशीर सीमा और रहा ना। अनेक दिन पर एत गुड़ाए सांग एकाठी होती पुणी बालीजात्रा से दोली खेलिले केते कौन खाइले गीत नाच कले मेलोडी देखिले भारी खुशी था से। किंतु एतिकी बेले छोट अघटनटे घटी जाइए कुना सहित भिड़ भितर जापारे कुना पर्सटी हजि जाइए तारी पाखरे बापुर पैसा कुनार ख्याल ना। धीरे धीरे राति बढ़ा लगे आ सांगसाथी मैंने निज निज घर को चलीगले। से राति आसी 9:30 बापू कहता कि कुना घर को जीवानी कि केते राति है एतिकी कही भिड़ भितर टाणी आनला कुना को आ घर को जीवाई प्रस्तुत हेले 2 जन। किंतु कुनार मन पड़गला अरे बो परा कही आसला बेले महाप्रभु कालिया साहब मूर्तिटे नवा बोली चल चल आग मूर्तिटे कि नवा तापर जो कथा एति कही 2 जन जाक सांग दुकान खोजा लगे। खोजु खोजु पाईगले बुढ़ी माउसीटे महाप्रभु कालिया साहब छोट बड़ मूर्ति सब बिकुए माटी तैयारी किए काठरे तैयारी। कुनार किंतु लक्ष्य पड़ा महाप्रभु कालिया साहब बड़ ठाकुर बलभद्र आ माँ सुभद्रा से 3टे जाक मूर्ति गोटे सेट्रे तार भारी इच्छा है से मूर्तिटा को आने से माउसी को जो पचारि माउसी कहता है यहीटा 150 टंका पड़ो। एथर 2 जन जाक सांग माउसी को टिके मुलेइले आलो माउसी एत टंका कौन कहूँ कौन टिके रेट कर। शेष माउसी टिके गुपु ही कहला अरे बापा मूर्तिटार मु केते टंका पाइबी जे हौ छाड़ 110 टंका दे। एथर कुना आ बापू राजी हो गले से मूर्तिटा को आने। कुना मन मन स्थिर कर सारी था हाँ यही मूर्तिटा मो बो देखिले भारी खुशी हो। मूर्तिटा को हाथ में धरी कुना जो माउसी को पैसा देवाई बाहरी आ पकेट्रे हाथ मारी पर्स बा कहीं से तो केतबल ठार हजि सारी। कुना बड़ा आश्चर्य होगला अरे पर्स मोर कौन है ये पकेट तो रखी 2-3 थर खोजिला आदौ पाइलानी। से बापू पुणी कहता है अरे सांग से मो पैसा भी थिला तू कौन सब कर कौटे हजैलु पर्स। कुना किंतु किसी बुझीपार न था पर्सटा कौन हो से कौन बा कर हाथ में सेमती महाप्रभुंर मूर्तिटा को धरी थाए आखिर तार धार धार लुह बही आसला। मन पड़गला अनेक दिन पर बो मोर मन बड़े महाप्रभुंर मूर्तिटा नापी छाड़ ए हतभागा पुटा सेतक करदेला। एपटे माउसटा कहता है कि बापा मूर्तिटा नबुनि कि। कुना तार धीर स्वर कहता है माउसी तू मूर्तिटा रखिदे मु पर आसिले नेबी। माउसी पुणी कहता है कि आउ टिके कमे देबी कि नाई मो माउसी तू रखिदे। माउसी किंतु किसी भी बुझीपारा अरे एमती हठात कौन मना करते नवापाई बसी से जहाँ भी हो माउसी ठार मूर्ति थोदे 2 जन जाक सांग बाहरी आसिले भिड़ बाहर को। कुनार किंतु भारी मन दुख है पर्सटा हज जाए सत से कथा को नहीं जी कांद न थाए
ବୋଉର କଥା ରଖିପାରିଲାନି। ତା ଛଡ଼ା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତାକୁ ବି ଆଣିପାରିଲାନି। ଏଇ କଥାକୁ ଭାବି ଭାବି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସୁଥାଏ କୁନା। ସାଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ବୁଝେଇଦେଲା, ବୁଝିଲୁ କୁନା, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମନ ଦୁଃଖ କରନା, ଆମେ ପୁଣି କେବେ ଆସିବା। ହେଲେ କୁନା ବା କେଉଁଠୁ ବୁଝୁଛି। ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ଆସି ମେନ୍ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସନ୍ତି, କୁନା ଦୂରରୁ ଦେଖିଲା କେହି ଜଣେ ହାତଠାରି ଡାକୁଛି ତାକୁ। ହାତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଧରିକି ଆସିଛି ମଧ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କୁନା ଦେଖେ ତ, ଆରେ ଇଏ ତ ସେଇ ମାଉସୀ ଯାହାଠାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲେ 2 ଜଣ। ମାଉସୀ କୁନାର ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲା, କିରେ ବାପା, ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି? 2 ଜଣ ପୁରା କଥା ହେଇକି ଆସୁଥିଲ, ତୁ ପର୍ସଟା ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ମୋ କାଳିଆ ଶାନ୍ତଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ରଖ। ଏତିକି କହି ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲା କୁନା ହାତକୁ। କୁନା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସେ କହୁଥାଏ, ହେଲେ ମାଉସୀ ପଇସା ନେବୁନି କି? ଆରେ ପଇସା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ମୋର ପୁଅ ପରୀକ୍ଷା, ନେଇଯା, ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଘରକୁ ନେଇଯା। କୁନା କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକଟା ପଇସା ଟିକେ ବି କାଟୁନଥିଲା, ଆଉ କାଟିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିକ୍ସିକି ହେଉଥିଲା, ସିଏ ପୁଣି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟାକ ଦେଉଛି। ପୁଣି ସେମିତିରେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଅଛି। ମାଉସୀ କିନ୍ତୁ ସଫା ମନା କରିଦେଲା, ମୋର ପଇସା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ତୋତେ ଦେଇଦେଲେ ମୋର କ'ଣ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ତୁ ଯା। ଏତିକି କହି ମାଉସୀ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ସେଠୁ। କୁନା କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିକି ଦେଖେ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବି ସେ ମାଉସୀକି ପାଇଲାନି। ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ ରାସ୍ତା ଖାଲି କରିବାକୁ କହୁଥାନ୍ତି। ଏଥର 2 ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଣି ଚାଲି ଚାଲି କିଛି ବାଟ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆଉ ସେଦିନ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନିଦ ହେଲାନି। ସେମାନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ କିଏ ସେ ଆସିଥିଲେ, ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ନା ଆଉ କିଏ? ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏଇ କଥାଟା ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ସେ ଭାବନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସିନଥିଲେ ତ? କୁନା ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ଆଣି ତା ବୋଉର ହାତରେ ଦେଇ ତା ସହିତ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ କଥାକୁ କୁହେ, ତା ବୋଉର ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଝରିଗଲା। ବୋଉ 2 ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ କହୁଥାଏ, ବୁଝିଲୁ କୁନା, ତୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ, ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ତୋ ପାଖକୁ। ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଡାକିଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ମୁଁ ବାକି, ସବୁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି କଥା ଛଳରେ ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।